Kenapa harus poligami? Kenapa sih aturan Islam memperbolehkan laki-laki beristri lebih dari satu, bahkan sampai 4 istri? Kalau kita lihat dari sejarah, zaman dahulu kala orang-orang bukan hanya memiliki 4 saja, tapi bisa 10, bisa sampai 100, bahkan bisa sampai ribuan istri. Jadi Islam bukan memperbanyak istri, tapi mengurangin istri-istri yang ada hanya kepada cukup 4 saja. 4 yang paling bermanfaat bagi dunia dan akhirat seorang laki-laki. Dan sisanya ketika syariat ini hadir, sisanya wajib diceraikan untuk laki-laki lain yang belum menikah. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang yang kebanyakan orangnya beristri satu, kalau kita lihat secara kasat mata, sepertinya Islam menyuruh kita beristri 4, padahal Islam membatasi istri yang banyak menjadi 4 saja. Dan dalam teksnya adalah nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, ataupun 4. Tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji Yuk yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tuduhan sebagian saudara kita Kristen mengenai masalah poligami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng channel Yuk Ngaji Yuk agar sahabat bisa selalu mendapatkan video update dari kami. Sahabat sekalian, sebagian saudara-saudara kita Kristen menuduh bahwa Islam mengajarkan ajaran poligami yang menurut mereka tidak adil dan menyakiti perasaan wanita. Padahal poligami dalam Islam adalah sebuah solusi, bukan sebuah kewajiban. Justru hanya di Islamlah poligami itu dibatasi hanya 4 orang saja. Beda dengan yang dilakukan orang-orang terdahulu yang bisa memiliki bahkan sampai dengan 1000 istri. Semestinya saudara kita Kristen melihat kembali apa yang ada di Bible mereka. Bagaimana para nabi-nabi di Bible juga melakukan praktek poligami. Sebagai contoh saja, di 1 Raja-Raja 11:1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Kemudian di 11:3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kemudian di 2 Samuel di 5:2-13, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Dan masih banyak lagi ayat dalam Bible yang menggambarkan praktek poligami. Lalu bagaimana Syekh Ahmad Didat rahimahullah menjelaskan poligami, dan bagaimana nasib para oknum pendeta yang melecehkan dan menolak poligami? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Islam allows 4 wives. He just corrected me, said up to 4. I said, well, Mr. D-Dot, Christianity only allows us 1, so I had to get the best on the first shot. You see, he had a small joke against the Muslims about polygamy. Islam allows you to marry 4. The Quran says, marry women of your choice by 2s and 3s and 4s. But if you cannot do justice between them, marry only 1. The only religious book which has this expression, marry only 1, is the Quran. There is no other book on earth. Jimmy Swaggart, seorang televangelis terkenal, dengan lantang mengkritik poligami dalam Islam. Ia mengejek ajaran yang memperbolehkan seorang pria memiliki hingga 4 istri, tetapi mengabaikan fakta penting. Syarat utama poligami adalah mampu bersikap adil. The once sacred turf of television evangelism has been slipping and sliding of late due to the disillusioning scandals of some of the key players.
then we got this soap opera that's being carried out live down in South Carolina, all under the name of God. And my business is preaching the gospel of Jesus Christ. But in less than a year, Jimmy Swaggart could have eaten those words because he was caught by churchman Marvin Gorman outside the motel in New Orleans where he'd been with prostitute Deborah Murphy. Siapa sangka di balik ejekan yang ia lontarkan, Swaggart sendiri terjebak dalam skandal memalukan yang menghancurkan karirnya. Pada tahun 1988, ia kehilangan status pendetanya setelah terbongkar kerap mengunjungi pelacur, perilaku yang jauh dari ajaran moral yang ia khotbahkan. He has settled down in America. He has married a beautiful young lady. He's also having a laugh at our expense. He says, you know, Mr. Deedat, he says, we had a chat in the waiting room, and Mr. Deedat says that the Muslim can have 4 wives. So he said, but you see, Christianity allows us only one, and I had to choose the best. And the best was not good enough. Look, all these tele-evangelists, all one by one, they're all falling. Reverend Marvin Gorman, an evangelist, he was caught with a prostitute. Jim Becker with Jessica Hans, another prostitute. Jimmy Swaggart to the prostitute for his satisfaction. Eventually, he admitted to his congregation and his wife Frances that he had given in to the very temptation he preached against. I have sinned against you, my Lord. Good morning, Deborah. You were shaking your head as you were watching those pictures of Jimmy Swaggart. What were you thinking? He's up there crying, and I know those tears aren't real because he was up there preaching about all this stuff and then doing it. I said, you laugh at us? You're a fool. I said, the laugh is on you.